yang lain. Selamat sore. Saya dengan Linda pada sore hari ini akan berusaha untuk menerjemahkan karena Bante Titayano tidak hadir di sini. Jadi untuk itu bagi kawan-kawan yang bisa berbahasa Inggris, tolong konsentrasinya diarahkan ketika Yang Mulia Pak Ausayado memberikan ceramah sehingga bisa langsung. Sedangkan kawan-kawan yang tidak bisa bahasa Inggris, kami berdua akan berusaha untuk membantu, mudah-mudahan mendapat manfaat. Good evening everybody, Venerable Bhikkhu Sangha, saya Le, I and Linda will translate from English to Indonesia because Bhikkhu Titayano not here. So please apologize if we'll take some time, a little bit longer. If I don't understand, we don't understand, we will ask to repeat again, Venerable Pak Ausayado. Thank you. Let us pay respect to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Mari kita memberi hormat kepada Sang Buddha dengan membaca 3 kali Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I would like to do my correction. In my previous Dhamma talk, I had told about the story of Gadigara Brahma. There was careless mistake. He was born in Akanita plain. In Sudawasa, pure apples, there are 5 plains. Number 1, Aviha. Number 2, Adaba. Number 3, Sudasa. Number 4, Sudasi. Number 5 is Aganita. So he was born in Aganita, not Aviha. Because I didn't follow it last week. I think Linda, you talk. She follow. Okay. Dalam pembicaraan beliau memberikan ceramah minggu lalu, beliau ada kekeliruan sedikit berbicara tentang cerita Paticara Brahma. Sebetulnya beliau
lahirnya di Bante Paticara Brahma born Aganita. Beliau lahir di alam Aganita di Sudawasa. In Sudawasa there are 5 planes. Among the 5 planes, Aganita is the highest plane. Jadi di Sudawasa itu ada 5 tempat di antara Awiga, Atapa, Sudasa, Sudasi, Aganita yang tertinggi, yang paling berbahagia ya. When our Bodhisattva renounced, he offered robes and bowls, etc., 8 prakara requisites on the Anoma beach. Ketika Bodhisattva melepaskan kehidupan sebagai orang biasa, ya, beliau menerima patah atau bowl dari from Anoma beach. Anoma beach. Anoma Beach. Dari lake ya. Oke. Jadi di sekitar Danau Anoma. Oke. At that day, as I told in my previous Dhamma talk, our Bodhisattva cut his hair and throw this hair into the sky. If I really will become Buddha, this head hair may not fall down to the ground. In this way, he threw his head hair. At that day, Kaisaka received this head hair, and he built one Chediya in Tawa Desa. This is called Chulamani Chediya. Jadi ketika beliau akan melepaskan, Bodhisattva kita akan melepaskan kehidupannya biasa, beliau memotong rambut beliau. Lalu rambut beliau itu dilemparkan ke danau, ke langit. Kalau beliau bisa menjadi Buddha, maka rambut ini tidak akan jatuh. Nah, ketika beliau melemparkan rambut ini, lalu diterima oleh Raja Saka di Tawatimsa dan dibawa di sana, lalu dibuatkan pagoda yang namanya Chulamani. In the same way, after changing his robes, he also throw away his robes into the sky. If I really will become Buddha, may these robes do not fall down to the ground. In this way, he do Adhitthana resolution. At that day, Kadigara Brahma received these robes and carried to the Aganita Brahma wall. And there he built Chediya. That Chediya is called Dosa Chediya. Juga hal yang sama beliau lakukan ketika beliau menggantikan jubah beliau. Beliau juga melempar ke atas dengan mengucapkan kalau beliau akan menjadi, betul-betul akan menjadi Buddha, jubah ini tidak akan jatuh turun. Nah, ketika beliau lakukan hal tersebut, Dewa Aganicha Brahma menerima, lalu membawa ke alam Sudawasa, lalu Yes, Aganita, one of the highest Sudawasa. Ya. Aganita. Ke Sudawasa di salah satu tempat
bagiannya yaitu di Aganica, lalu di sana dibuatkan cetia. How big this cetia? Berapa besar cetia ini? Kadigara is, as a human being, he is pot maker only. But when he was reborn in Sauda Aganita plain, one of the highest Sauda Wasa plain, he built this cetia. Height is 12 yojana. Wide is 12 yojana. 1 yojana is usually equal 10 miles. So the height is 120 miles. Wide is 120 miles. Jadi cetia yang dibangun untuk meletakkan jubah tersebut besarnya adalah 12 yojana, tingginya, lebarnya 12 yojana. Seperti kita ketahui, 1 yojana itu adalah 10 mil ya. 10 mil. Jadi kita bisa bayangkan besarnya, tingginya 120 mil dan lebarnya 120 mil. So very big cetia. In human world, no, not like such cetias are there. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cetia itu besarnya. Di kehidupan di alam manusia ini tidak mungkin kita menjumpai cetia sebesar tersebut. The most important peculiar thing is this cetia was built with gold stones only, not with marble stone, not with bricks. Jadi cetia ini dibuat seluruhnya dari batu. Jadi bukan dibuat dari bata ya. Gold only. Gold only. Okay. Jadi cetia ini dibangun semua dari balok emas gitu, maksudnya. Bukan hanya dari batu yang biasa atau marble itu atau batu merah, tapi semua balokannya itu dari emas. A pot maker can build such a gold cetia. Why? Because of Hoswan karma. He accumulates Hoswan karmas. Especially, he served his blind parents. For how long? For nearly 20,000 years. Not 1 day, not 2 days, not 1 year, not 2 years. Mengapa beliau bisa membangun cetia dengan emas begitu banyak? Karena kebaikan beliau, karma baik yang beliau buat ketika melayani grandparents-nya, ketika melayani kakek neneknya selama 20.000 tahun ya. Bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi 20.000 tahun melayani kakek neneknya sehingga mempunyai karma begitu bagus, bisa membangun cetia semuanya dengan balok emas. Again, whenever the Buddha Kaspa visit to their village is called Vega Linga. Whenever the Kaspa Buddha visit to that Vega Linga village, he always served to the Kasapa Buddha also. Jadi beliau waktu zamannya Buddha Kasapa, ketika sang Buddha selalu berkunjung ke desanya yang bernama Wigamaga, beliau selalu melayani sang Buddha Kasapa juga. This is his dana wholesome karma. But his sila wholesome karma is very pure. He always observed 10 precepts. He never touched money. He never eat dinner. Always he observed these 10 precepts. This is
purification of his bhaju. Based on his bhaju, he accumulates his dana wholesome karma. Because of this reason, his dana became very powerful. Jadi beliau ketika beliau hidup bukan hanya melakukan dana saja, tapi dana-dana yang beliau lakukan kuatkan dengan memurnikan silanya. Beliau selalu menjalankan 10 sila, jadi tidak memegang uang, juga tidak makan malam. Beliau betul-betul disiplin sekali, sehingga dengan kekuatan kemurnian sila ini, kekuatan dana yang beliau lakukan menjadi sangat-sangat kuat. Again, he practiced samatha and vipassana diligently. He already had attained 8 types of jhanas. Based on this jhana concentration, he practiced vipassana systematically up to the attainment of anagami stage. Jadi beliau juga sangat rajin berlatih samatha vipassana, dan beliau sudah mencapai jana yang ke-8. Dengan kekuatan konsentrasi yang beliau miliki, dengan sistematis melakukan vipassana, beliau mencapai anagami. So these are wholesome karmas he had accumulated. Because of these wholesome karmas, he can build this golden Chediya. More than 120 miles high, more than 120 miles wide. Is it good? Very good. Oh, based on your dana, sila, samatha, vipassana, you can build in the same way, same Chediya. Oh. Jadi kalau kita kumpulkan, renungkan, berdasarkan semua perbuatan baik beliau, berdana, menjaga silanya dengan murni, lalu melakukan banyak perbuatan baik, melakukan samatha vipassana dengan sistematis. Semua kumpulan-kumpulan perbuatan baik inilah yang membuat beliau mampu membangun Cetya emas yang tingginya 120 mile, lebarnya 120 mile. Apakah ini tidak bagus? Kan bagus sekali, dia mengatakan. We will continue second question. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Number 2 question. Tanya jawab beliau ada? We have question and answer. This is number 2 now. Start with number 2. This is the question I read. After that, I translate to Indonesia. First English, please read. Yes, okay. In relation to the above question, this question yesterday, last week, some people have never done any meditation, but they have the ability to see beings from other realms, such Dewa or Peta, or even the ability to see the future. Is it possible that they have this ability because of the meditation practice in the past life? Jadi pertanyaannya adalah, ada beberapa orang yang tidak belajar meditasi, tapi dia mempunyai kemampuan untuk melihat alam-alam lain seperti dewa atau mungkin alam peta. Malahan ada yang mempunyai kemampuan untuk melihat kehidupan yang akan datang. Apakah ini memungkinkan kekuatan seperti ini karena latihan di kehidupan dahulu?
In relation to this question, some people have never done any meditation in this very life, it is true. But they can remember the previous life. We call such type of knowledge is called Jatesra Jnana. That Jatesra Jnana is not connected with meditation. They can remember their previous life only, like Subhadra. Yang berhubungan dengan pertanyaan tadi juga ada orang-orang tertentu walaupun dia tidak belajar meditasi tapi dapat juga melihat masa lalu. Nah, pengetahuan seperti ini disebut jati saranana. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan latihan meditasi. Itu yang lalu Bante akan menjelaskan tentang apa yang disebut Subhada. Have you heard about the story of Subhada? Apakah pernah mendengar cerita tentang Subhada? One day, when Buddha was dwelling in Jedavana monastery, our Buddha tried one Dhamma talk, illuminating from his body 6 types of rays. At that day, among the listeners, there is one bhikkhuni. That bhikkhuni had a lot faith to the Buddha, a lot sadha. So she replied, such a noble one, very peculiar. Whether I had been served as a attendant, as a wife, in one of previous lives. In this way she thinks, at that time, this Jatesra Jnana, remembering the previous life, knowledge, the knowledge of remembering the previous life appeared in her mind. Beliau menjelaskan tentang cerita Subhada. Suatu hari Sang Buddha sedang memberikan Dhamma talk atau ceramah di Wihara Jetavana. Nah, ketika beliau memberikan ceramah, dari badannya beliau itu muncul 7 sinar ya, sangat cemerlang. 6 sinar yang sangat cemerlang. Salah seorang bhikkhuni yang hadir pada saat itu melihat hal tersebut dan menimbulkan keyakinan yang sangat kuat karena melihat hal tersebut. Lalu karena keyakinannya itu lalu muncul kekuatan itu ya, kekuatan untuk mengingat masa lampau beliau. She reflects her past lives one after another. In one of previous lives, she saw that she had become her wife. So his wife. So because of this reason, she feel a lot of happiness. However, she replied again. Usually, many wives are not beneficial to their husbands. They have no faithful mind to their husbands. This is according to book. No, I'm not telling to you. They have no good intention for their
beneficial of their husband's life. They usually had bad intention for their husband. While reflecting in this way, she saw that she is not good wife. She had bad intention to her husband, so she cried a lot. Saya rundingkan dulu supaya tidak salah karena penting ya. I have to discuss so I don't make the mistake. Jadi bikuni ini ketika melihat sinar yang muncul dari badannya Sang Buddha, muncul keyakinannya begitu kuat, lalu beliau muncul kemampuannya untuk melihat kehidupan beliau yang sudah lewat beberapa kali. Dalam salah satu kehidupan beliau mempunyai seorang istri. Bodhisatta. Oke, thank you ya. Jadi beliau ingat bahwa ketika dalam kehidupan dulu, salah satu kehidupan dulu, beliau adalah istri dari Bodhisatta. Nah, ketika beliau ingat hal tersebut, beliau sebetulnya senang. Tapi setelah itu, setelah diperiksa kembali, beliau merasa beliau itu tidak begitu setia, lalu tidak memberi banyak manfaat kepada suaminya, mempunyai pemikiran-pemikiran buruk. Jadi beliau itu sebetulnya ingat dengan menjadi istri yang tidak baik, kurang baik. While she was reflecting her past experience, and then she saw that she had no good intention for the benefit of her husband. Because of this reason, while listening to Dhamma talk, she cried a lot. Because of this crying, Buddha taught one Jataka Chatturi, Chadanda Jataka. Jadi bikuni ini ketika melihat kehidupannya dulu bahwa beliau itu tidak memberikan banyak manfaat, mempunyai pemikiran buruk kepada Bodhisatta yang sebagai suaminya. Ketika mendengarkan ceramah dari Sang Buddha ini, lalu beliau itu menangis, banyak sekali meraung-raung begitu. Lalu karena beliau menangis, Sang Buddha lalu memberikan satu cerita Jataka yang bernama apa namanya? Chadanda elephant. Cerita Jataka tentang gajah. In one of past lives, our Bodhisatta became Chadanta elephant. Cadanta elephant. Jadi dalam suatu kehidupan dahulu, Bodhisatta menjadi Candata, gajah Candata. He was the king of 80,000 elephants. Beliau adalah raja dari 80.000 gajah. They all can fly into the sky. This is their power. They all can fly. Jadi gajah-gajah ini mempunyai kemampuan untuk bisa terbang ya. The problem is he had 2 wives. This is problem. Harus mengawasi. Jadi masalahnya adalah
beliau pada saat itu mempunyai 2 istri ya. 2 is very dangerous. Jadi kalau mempunyai istri 2 itu sangat berbahaya ya. 1 is Mahasubhada. Mahasubhada is the Yasodhara to be. Jadi Another one is Chula Subhada. Chula Subhada is that Bhikkhuni to be. Jadi pada saat itu beliau mempunyai 2 istri, yang satu Mahasubhada yang nantinya akan menjadi Yasodhara, sedangkan yang nomor 2 namanya Chula Subhada, yaitu bhikkhuni yang menangis tersebut. One day they had Chadanda elephant had the whole Sala forest bloom with flowers. Because of this reason, they want to play in that Sala forest. So they went to that Sala forest. Suatu hari Gajah Candata mengetahui bahwa di Sala Forest, di hutan Sala, bunga-bunganya semuanya mekar, harum. Jadi mereka ingin bermain-main ke sana. Sala forest, the whole Sala forest was blooming with flowers. At that day, when they reached into that forest, Chadanda elephant had a lot of happiness. Because of this reason, he attacked this and that Sala trees with his body. Jadi di hutan Sala itu bunga-bunga itu sedang berkembang semuanya. Nah, ketika Gajah Candata ini pergi ke sana, beliau melihat semua itu, beliau sangat berbahagia. Sangat berbahagia, karena sangat berbahagia itu beliau muncul kemelekatan kepada pohon-pohon di sana. Have you seen Sala trees? Kepada pohon Sala itu. Apakah kita sudah pernah melihat pohon Sala? Sala trees are when you visit to the Kushinagra, our Buddha's Pranibbana place. There are Sala trees, but now only few quantity. These Sala trees flowers are very sweet, spread the whole forest. Jadi pohon Sala itu mempunyai bunga yang sangat wangi. Pohon Sala ini adalah tempatnya Sang Buddha ketika parinibbana. Nah, ketika pohon Sala ini berbunga, baunya itu sangat menyebar ke seluruh hutan seperti itu. While again the Sala trees with his body, at that day, the sunflowers fall down upon the Mahasubhada's body. But swan leaves, swan dry branches and swan insects fall down upon the Chula Subhada's body. Jadi ketika mereka ada di sana, ada bunga-bunga dari pohon Sala ini yang jatuh di badannya Mahasubhada. Sedangkan ada juga beberapa cabang yang kering dari pohon Sala ini jatuh di badannya Chula Subhada. Why? The reason is at that day wind is blooming. Wind is blowing very strong. Chula Subhada is above the wind. Mahasubhada is below the wind. Because of this reason, flowers are very light. So they fall, because of wind, they fall upon the Mahasubhada's body. But the drying branches and swan insects are a little bit heavyweight. So because of this reason, they fall upon the Chula Subhada's body.
Chadanda elephant has no intention to do so, but she grudges a lot this problem. Jadi sebetulnya saya ulangi.